देखु ये हूँ आम साई फुल ब्राह्मण साई भितर अलग कास्ट जमा ही नहांती फुल ब्राह्मण ये हूँ तल साई आ गोटे उपर साई अच्छी आम चालू ए शिव मंदिर ब्लॉग वीडियो बनवाई। हेलो हाय नमस्कार मो विष्णु आपण मानक स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल विष्णु भयसेवा। आज मु बाहर ब्लॉग करने आम गाँव शिव मंदिर गाँव शिव मंदिर जेहेतु मुझे वीडियो कर नी आठ फाट पड़ता कर पार नी वीडियो कर दौची। देखु आम गाँव शिव मंदिर ये जो स्टील गेटा लगी स्टील गेटा हूँ एंट्री गेट बाहर बर्तहर हेले स्टील गेट ही खोला हुए ना सेमती खोला हुए नी एग्जिट बाट पटे लोक जावासा करती आपर जी आम गाँ स्कूल देखु पूरा मंदिर सामने ही गाँ स्कूल आमर अच्छी आई गाँ स्कूल पंचम जाके अच्छी आम भी पाठ पढ़ुलु एवं सब छोट छोट छुआ पढ़ुन देखिपे आम बेलू हेते डेभलप हो नाला एबे स्कूल डेभलप हो गला भल भी वर्ष वर्ष डेभलप हेले आउ जो लुहा आंगल जो ग्रिलटा लगी जाऊँगी एग्जिट बाटटा देखु यही पटे जो पट्टा रखाई सब कम होता रखाई नुआ घर हो जाए नुआ घर पर जो सेटरिंग होता पट्टा रखी आउटा सब लुहा जो गेट लगी जाइए भितर फैन भी लगी जाइए सब ये ताला पकाई किसी कम ना ये ताला पकई दिखाई आउ देखिपे सब ताला पड़ी देखु आ कलर भी है नुआ घरटा हम ये कम सरी नाला आउ रोषे घर ये ठाकुर सब भोग भोग जहाँ रोषे करा हुए जहाँ हूँ रोषे घर देखिपे जो लंबा हल्ला कौन पर रखाई जानते ये लंबा हल्ला जदि बाहर बर्तहर है भोजी टाइम जब वर्षा फर्षा हो गला से टाइम लोक सब ये भितर बस खाइबे एपाई सुविधा गोटे रखाई आ देखिए प्राय मफसल गाँव में एतिक भी सुविधा न थाए बहुत हैरान होती लोक मैंने आम गाँव में आगे हैरान हाँपाई ना पूरा लंबा हल तापर देखो यहाँ गोटे गछ पाखे गोटे मंडप कराई मंडपटा से कराई खरा दिन टे बसा उठा करने सुविधा जो गछ तले बसले टे पवन हम बहुत भल लगे। देखु आपण मैंने मंदिर सामनाटा यहाँ आउ सिंह दीटा बाहर अच्छा आ स्टील गेट भी लगी तापर जीवा यज्ञ मंडप देखु जोड़ा सीमेंट रे तैयारी मंदिर लेखे देखा जाऊँ यज्ञ मंडप घर आगुरी यही जगार नाला जेहेतु आम द्वितीय तृतीय पढ़ला टाइम मो कथा कहूँ एबे बाकी यही जगार ही अच्छी आगुरी अलग जगार था बाकी जगह आउ भी एबे नहीं आपण देखापी पूरा मिसई दिखाई मंदिर भितर आउ चलतु जा देखा यज्ञ मंडप भितर कौन सब अच्छी बर्तमान एवं जिनस सब कौन रखी ड्रम फ्रम अच्छी यही रखी दिखाई जेहेतु ये किसी कम ना बेकारटा सफा कले किसी लाभ भी ना वर्ष थे जेहेतु कम हम ये टाइम सफा हम खाली यज्ञ कुंड सब देखी दिंतु आते बड़े यज्ञ हम मुझे टाइम निहाती ब्लॉग कर देखईदेवी पूरा धूमधाम यज्ञ हुए जीवा टे दोली देखीदे ये यज्ञ घर साइड्रे दोली आउ दोली को सहित पुणी जो ग्रीन घास चमत्कार देखा मुझे टिके भितर को जाई खाली देखे दूसरी दीटा जो दोली अच्छी बेसी भितर को जाकि देखेबनी बेसी भितर जेहेतु आहरी घास अच्छी स्लीप भी करुच्ची पाद जीवा हनुमान मंदिर टे देखीदे ये गछ जो अच्छी उस्त गछ साइड देखु नाली घर टी अच्छी नाली घर टी हूँ हनुमान मंदिर आम गाँव सब देवादेवी टे मंदिर अच्छा आम गाँव मंदिर मत भल लगे। देखु ये गछ पाखे गोटे भी मंडप टे रखाई सबुठे मंडप गोटे गोटे रखाई खरा दिन बसापी आउ देखु जय बजरंग बाली लिखाई ऊपर भितर राम लक्ष्मण सीता अच्छा आउ तले हनुमान ठाकुर ही अच्छा देखु आउ पूरा
ଠାକୁରଙ୍କ କବାଟ ସେଥିପାଇଁ ଖୋଲୁନି, ଯେହେତୁ ମୋ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଛି। ଖୋଲିବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ। ଜବରଦସ୍ତି ଖୋଲିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଆମର ଟାଇମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପଟା ଦେଖୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମ୍ନା ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପଟା, ସେଇ ମଣ୍ଡପଟା ହେଉଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମଣ୍ଡପ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀକୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏଠି ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମନ୍ଦିରର ହାଇଟ୍। ଦୁଇଟା ଆଗ ମନ୍ଦିର, ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଅଛି। ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ଟିକେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ତା'ର ଯେଉଁ ଡାଳି ଆଉ ତା ହାଇଟ୍ ପୁରା ଲଙ୍ଗା ଲାଗୁଛି। ପୁରା ମସ୍ତ ଭାବେ ଯେଉଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ କରିଛି ମସ୍ତ ଭାବେ କରିଛି, ଆଉ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ବି ଭଲ କରିଛି ମନ୍ଦିରର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ହେଇଛି ପ୍ଲେଟ୍ ପଡ଼ିଛି, ଏଇ ରୁମ୍ଟା ଦେଖିବା। ଆଉ ଦୁଇ ପଟେ ଯେଉଁ ଘାସ ହେଇଛି ଆଉ ଗଛ ବି ଲଗା ହେଇଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଜଙ୍ଗଲ ଲେଖେ ଦେଖାହେଉଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଏତେ ଲଗା ହେଇଛି? ମନ୍ଦିରରେ ଯେହେତୁ ଲଗା ହୁଏ, ମନ୍ଦିର ମୂଲ୍ୟବାନ ବି ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ପାଇଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଯାହା ବି ଫୁଲ ବେଲପତ୍ର ଯାହା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଘାସ କଥା ରହିଲା, ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯଦି ଘାସଟା ସେ ଉଠେଇ ଦେଇକି ଡଷ୍ଟ ବି ପକାଇଦେବେ, ସହଜ ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବନି। ଘାସ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ମେସିନ୍ରେ କଟିଂ ହେବ, ମସ୍ତ ଭାବେ ଦେଖାଯିବ ଘାସ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାହାଘର ବର୍ତ୍ତଘର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମସ୍ତ ଯେଉଁ ପେଜ୍ଟା ହେଇଛି, ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପୁରା ସଲିଡ୍ ପାଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ ପଡ଼ିଛି ପୁରା ଚକଚକ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚକଚକ୍, ସେମିତି କାଚ ଲେଖେ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ଭଲ। ଏବେ ତ ଏଇ ପ୍ଲେଟ୍ ହିଁ ସବୁ ମାର୍କେଟରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁମ୍ଟା କରାହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଭଲ ବାହାଘର ଫାହାଘର ଯାହା ବି ହେଲା, ଭଲ ଗୋଟେ କାମ ହେଲା ମାନେ ଲୋକ ଗୋଟେ ବସା ଉଠା କରିବା। ବର୍ଷା ହେଲେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ଯାହା କାମ ହେବ ବର୍ଷା ହେଲେ ଜମା ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ସାମ୍ନାଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହୁତିଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ବାହୁତି ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି ଶନି ମନ୍ଦିର। ଶନି ମନ୍ଦିର ଆମର ସବୁ ବର୍ଷ ଶନି ଓଷା ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ କରନ୍ତି, ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ କରନ୍ତି। ସବୁ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି, ସବୁ ଏଇ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି, ବାହାରକୁ କିଛି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଚାଲନ୍ତି ଯିବା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ମଫସଲ ଗାଁ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଟାଉନ୍ କଥା କହୁନି, ମଫସଲରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ବଡ଼ ପ୍ଲେସ୍ ବି ଅଛି, ତାହେଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଏଇ ଆମ ଗାଁର ହିଁ ମନ୍ଦିର, ଆମ ଘର ପାଖ ମନ୍ଦିର ହିଁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଶନି ମନ୍ଦିର ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟା ଟ୍ୟାପ୍, ଉପରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି, ସାମ୍ନାରେ ଶନି ମନ୍ଦିର, ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ବି ଲାଗିଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରିଲ୍ ଖାଲି କରିଦିଆ ହେଇଛି, ବାକି ପୁରା କବାଟ ଲାଗି କଭର କରାହେଇନି, ଗ୍ରିଲ୍ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଶନି ମନ୍ଦିର ସବୁ ବର୍ଷ ଶନି ଓଷାକୁ ଏଇଠି ହିଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ବାହାରିବା ଘରକୁ ଯିବା। ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଖାଲି ଟ୍ୟାପ୍ ତିନିଟା ଲାଗିଛି, ଚୁଲି ବି ଦୁଇଟା ଅଛି। ଟ୍ୟାପ୍ ତିନିଟା ସେଥିପାଇଁ ଲଗା ହେଇଛି, ବାହାଘର ଭୋଜି ଯେଉଁ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ହାତ ଧୋଇବେ, ତିନିଟା ଟ୍ୟାପ୍ ଏଇଠି ଲାଗିଯାଇଛି, ପ୍ଲେଟ୍ ବି ପକା ହେଇଛି। ଆଉ ଦୁଇଟା ଚୁଲି, ଏବେ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଆଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଗଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ଚୁଲି ଦୁଇଟା ହେଇଛି। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଇଏ ଚୁଲି, ଆମ ପଟେ ଯେହେତୁ କୋଇଲା ଫୋଇଲା ୟୁଜ୍ ନାହିଁ, ଆମ ପଟେ ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ନହେଲେ କାଠ, ଏ ଦୁଇଟା ହିଁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଉପରେ ବି ଆଜବେଷ୍ଟ ପକାଇ ଦିଆହେଇଛି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାମ୍ନା ଚାରିକଣିଆ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଏଇଟା କୂଅଟା। ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାପ୍ ବି ଲାଗିଛି, ଆଉ ତୁଳସୀ ଚଉରା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗରେ ତ ବୃଷଭ ଜଗିଛି, ପୁରା ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଜଗିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ପୁରା ପ୍ଲେସ୍ଟା ବହୁତ ବଡ଼। ହଉ ଏବେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଫୁଲ୍ ଭିୟୁଟା ମନ୍ଦିର ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲୁ ନମସ୍ତେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।